Hey दोस्तों, वेलकम टू सबिकुल इस्लाम टेक वीडियोस। तो आपलोके যদি ইউটিউবত নতুন এটা চেনেল খুলে, যদি आपलोके লাইভত আহে, লাইভ এনেকুৱা এটা বস্তু আহি আছে, মানে নতুন আহিছে বস্তুটো উইথিন 24 আৱাৰ্ছ। তো এইটো ৰিজন মানে কেনেকৈ সলভ কৰে এইটো, তো বলক আপোনালোকক দেখাই আছো। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টে যাব লাগিব, ইউটিউবত ওপেন কৰিব লাগিব। ইউটিউবত ওপেন কৰি প্লাছ ক্লিক কৰিব লাগিব, প্লাছ হল অপশনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। অপশনটো ক্লিক কৰি লাইভত যাব লাগিব। লাইভত গ'লে এনেকুৱা এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত বস্তু এটা আহিব, ৰেডি ইন 24 আৱাৰ্ছ। Your practical live stream will be shown in the short and live feed. Explore practical stream for creative inspection will enable your account. तो एक्सप्लोर प्रेक्टिकल लाइव यात क्लिक करी आपलोके 24 आवार्सर पिছত एटू लोकर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाब लाइव स्ट्रीम। तो आपलोके चिंता करिब नालागे, 24 आवार्सर पिছত हो जाब एटू। एटुक লৈ आपलोके चिंता करि दरकार নাই। तो एटू 24 घंटा पिছত ऑटोमेटिकली यूट्यूबत लाइव स्ट्रीम ऑन हो जाब। और যদি मोर भिडिओ ভাল पाले लाइक शेयर करिब। थैंक यू।